mereka agar mereka senang menerima ilmu dan manfaat darimu, dan agar mereka tauan mereka semakin utuh. Ya Allah, jadi marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur karena alhamdulillah pada hari ini tiba saatnya acara pengukuhan Pramuka Garuda. Dalam keadaan sehat walafiat, juga salat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas kehadirannya. Ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi putra-putri kita, dan kehadiran kita sebagai bentuk motivasi, dukungan, dan apresiasi setelah mereka berproses cukup lama. Spesial terima kasih kepada para pembina yang telah mengantarkan peserta didiknya sampai ke titik ini. Kakak-kakak yang saya hormati, Pramuka Garuda adalah anggota muda yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan. Pencapaian Pramuka Garuda bukan hanya prestasi pribadi, melainkan juga menjadi motivasi bagi anggota pramuka lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Penilaian Pramuka Garuda hakikatnya adalah pemberian penghargaan kepada peserta didik yang telah aktif dan giat berlatih di gus depannya, sehingga pencapaiannya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Pramuka Garuda. Kakak-kakak yang saya hormati, calon Pramuka Garuda sudah berproses sejak bulan Februari 2025. Diawali dengan apel kesiapan, yaitu mengecek persyaratan awal untuk menempuh Pramuka Garuda. Selanjutnya berproses di tingkat keluaran selama 3 bulan. Pada bulan Juli 2025 dilaksanakan penilaian atau verifikasi di tingkat pelatih cabang, yaitu tim verifikator kaca berkunjung ke keluaran untuk melaksanakan verifikasi data dan kualitas calon Pramuka Garuda. Tanggal 5 sampai dengan 12 Juli 2025 dilaksanakan verifikasi di wilayah Cianjur Utara, dan tanggal 12 terakhir verifikasi dilaksanakan di Cianjur Selatan, yaitu di Cidaun, sebagai gabungan dari 4 keluaran. Alhamdulillah untuk tahun ini ada beberapa keluaran wilayah Cianjur Selatan yang mengikuti proses calon Pramuka Garuda, yaitu Keluaran Naringgul, Cidaun, Sindang Baran, dan Tanggeng. Selanjutnya dilaksanakan pemantapan sebagai salah satu syarat untuk dikukuhkan menjadi Pramuka Garuda. Pemantapan dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2025. Siaga kegiatannya berupa persari dilaksanakan di lingkungan Kuarcap pada tanggal 2 Agustus 2025. Untuk penggalang, pendaki, dan pandega, kegiatannya safari camp, yaitu 3 hari 2 malam, dengan rute perjalanan dari Kuarcap Cianjur ke SMP Negeri 2 ke SMP 2 Mande. Esoknya perjalanan kembali dari Mande ke Bupermini Kuarcap Cianjur. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kamabigus SMP 2 Mande yang telah memberikan izin tempat dan memberikan tempat berkegiatan. Kakak-kakak yang saya hormati, puncak dari proses pencapaian Pramuka Garuda adalah pengukuhan pada hari ini. Calon Pramuka Garuda yang telah lulus dan akan dikukuhkan sebanyak 510 orang. Terdiri dari siaga 212 orang, penggalang 224 orang, penegak 69 orang, dan pandega 5 orang. Semuanya jadi 510 orang. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada 18 keluaran yang telah mengajukan dan berproses dalam pencapaian Pramuka Garuda, yaitu Cianjur 86 orang, Cilaku 80 orang, Ciranjang 47 orang, Bojong Picung 47 orang, Warung Kondang 47 orang, Haurwangi 40 orang, Cipanas 40 orang, Cibeber 26 orang, Karangtengah 26 orang, Sukaresmi 17 orang, Gekbrong 13 orang, Pacet 6 orang, Cugenang 4 orang,
Cikalongkulong 4 orang, Cidaun 9 orang, Naringgul 9 orang, Sindang Barang 6 orang, Tanggeng 2 orang. Alhamdulillah, tahun ini bukan hanya calon Pramuka Garudanya yang bertambah, tapi juga kuaran yang ikut berproses juga bertambah. Hal ini mencerminkan antusiasme dan kemajuan dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan di gugus depan. Hadirin yang saya hormati, pencapaian Pramuka Garuda melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Pramuka Garuda Kota Cianjur, tim verifikator, koordinator dan penilai keluaran, ketua keluaran dan Kamabigus, para pembina juga orang tua yang telah mendukung baik moral, materi, tenaga dan pikiran. Semoga kebaikan kakak-kakak, Bapak Ibu senantiasa menjadi amal soleh dan berbelas ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan kakak untuk nanda-nanda dan adik-adik, Pramuka Garuda adalah teladan. Jadilah contoh yang baik dalam berucap, bersikap dan berperilaku dimanapun kau berada. Jaga nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah dan masyarakat. Jangan merasa puas dengan apa yang telah dicapai, tetapi teruslah berlatih dan berlatih. Jadilah orang yang selalu merasa fakir ilmu, sehingga kalian berupaya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan akan terus mengejar ilmu sepanjang hayat. Rupanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hati kakak semua. Kami mohon kepada Ketua Kuarcap untuk mengukuhkan calon Pramuka Garuda menjadi Pramuka Garuda Kota Cianjur tahun 2025. Izin pantun ya. Sore hari turun hujan lebat. Anak-anak berjalan di atas papan. Pramuka Garuda memang hebat. Siap menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Petugas bendera merah putih memasuki tempat pengukuhan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat menepati dasar dharma. Tri Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. Tri Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan
keluarga setiap hari berbuat kebaikan. Rahman Syah, Kuarti Ranting Gekbrong. Arkan Nur Akra, Kuarti Ranting Gekbrong. Ariada Azpar Algipari, Kuarti Ranting Gekbrong. Muhammad Fadli Faturrahman Yasir, Kuarti Ranting Gekbrong. Muhammad Bintang Amarullah, Kuarti Ranting Gekbrong. Albiansyah Bara Argatasari, Kuarti Ranting Gekbrong. Muhammad Iqbal, Kuarti Ranting Warung Kondang. Arsyad Husni Malik, Kuarti Ranting Warung Kondang. Ferdinand Faris Jaid Nuri, Kuarti Ranting Warung Kondang. Aksa Aditya Ilyasa, Kuarti Ranting Warung Kondang. M. Ahwal Fikri Solihin, Kuarti Ranting Warung Kondang. Erpan Yusuf Rudiansyah, Kuarti Ranting Warung Kondang. MRK Asapki, Kuarti Ranting Warung Kondang. Rapai Putra Rane Nugraha, Kuarti Ranting Warung Kondang. Mas Syakib Ajwarar, Kuarti Ranting Cilaku. Adnan Fawad Sabuani, Kuarti Ranting Cilaku. Kasih tahu semua peserta semuanya. Udah langsung. Adam Yong Paris Algipari, Kuarti Ranting Cilaku. Diana, umumin supaya salamnya kamu di YouTube. Yasir Alaya, Kuarti Ranting Cilaku. M. Abdullah Al-Farisi, Kuarti Ranting Cilaku. Taufik, Kuarti Ranting Cilaku. Muhajka Najwan, Kuarti Ranting Cilaku. Jamjani Saleh, Kuarti Ranting Cilaku. Rizky Sulaiman, Kuarti Ranting Cilaku. Muhammad Aditya Wiguna, Kuarti Ranting Cilaku. Muhammad Fakih, Kuarti Ranting Cilaku. Muhammad Irgi Erfirmansyah, Kuarti Ranting Cilaku. Muhammad Bilal Asiki, Kuarti Ranting Cilaku. Moj Jendra Trinugraha, Kuarti Ranting Cilaku. Muhammad Ilham, Kuarti Ranting Cilaku. Muhammad Bima Irlanda Putra, Kuarti Ranting Cilaku. M. Dika Pratama Putra, Kuarti Ranting Cilaku. Rafid Ubaidillah Arifai, Kuarti Ranting Cilaku.
Arya Tiragama Sadi, Kuartiran Tim Cilaku. Diganjel neng, nyari. Alba Rajata Ardiansyah, Kuartiran Tim Cilaku. Muhammad Nurbilal Al-Adami Suparman, Kuartiran Tim Cilaku. Gazi Ahmad Nursolah, Kuartiran Tim Cilaku. Gaisan Pedia Pratamanika Yuda, Kuartiran Tim Cilaku. Muhammad Hasbi Asadiki, Kuartiran Tim Cilaku. Muhammad Naufal Nurbasiri, Kuartiran Tim Cilaku. Dua-duanya. Biar Akbar Rashid Ismail, Kuartiran Tim Cilaku. Abdul Halik Rizky Al-Farisi, Kuartiran Tim Cilaku. Muhammad Surat Abdullah Rasid, Kuartiran Tim Cilaku. Yogi Ismail Junaidi, Kuartiran Tim Cilaku. Arfan Hastim Soleh, Kuartiran Tim Cilaku. Muhammad Raka Putra Pratama, Kuartiran Tim Cianjur. Daud Sari Batullah Sasmita, Kuartiran Tim Cianjur. Raidan Al-Khalifi Azizan, Kuartiran Tim Cianjur. Muhammad Dirgantara Satria Siregar, Kuartiran Tim Cianjur. Muhammad Raka Al-Azmi, Kuartiran Tim Cianjur. Muhammad Abdul Rahman, Kuartiran Tim Cianjur. Auzara Haidi Geliatli, Kuartiran Tim Cianjur. Muhammad Andra Madani Sofyan, Kuartiran Tim Cianjur. Muhammad Emran Arifatar, Kuartiran Tim Cianjur. Artin Adrian Alfarisa, Kuartiran Tim Cianjur. Muhammad Razkia Al-Ihsan Majali, Kuartiran Tim Cianjur. Altaro Nabil Dharma Wijaya, Kuartiran Tim Cianjur. Muhammad Gilbran Al-Kafi Sugilar, Kuartiran Tim Cianjur. Muhammad Galang Setiawan, Kuartiran Tim Cianjur. Gian Radika Ibatullah, Kuartiran Tim Cianjur. Abdurrahim Ar-Rajan, Kuartiran Tim Cianjur. Muhammad Rafa Al-Faj, Kuartiran Tim Cianjur. Fairul Attari Salib Masyarija, Kuartiran Tim Cianjur. Irfan Muhammad Fuad, Kuartiran Tim Cikalong. Muhammad Al-Fatih, Kuartiran Tim Cikalong. Alif Ahmad Fauzan, Kuartiran Tim Ciranjang. M. Naufal Al-Larik Sugiarto, Kuartiran Tim Ciranjang. Alderan Rahmat Raditya Silva, Kuartiran Tim Ciranjang. Nagib Nopal Ahilah, Kuartiran Tim Ciranjang. Rizky Fatur Rahman, Kuartiran Tim Ciranjang. Muhammad Rasya Kafabi, Kuartiran Tim Bojong Pijung. Afian Rizky Majid, Kuartiran Tim Bojong Pijung. Pradipta Iki Aprilian, Kuartiran Tim Bojong Pijung. Muhammad Iqbal Firmansyah, Kuartiran Tim Haurwangi. Muhammad Al-Hasbi Rahmatillah, Kuartiran Tim Haurwangi. Abdul Latif Al-Mursi, Kuartiran Tim Haurwangi. Muhammad Rafiq Al-Ghani, Kuartiran Tim Haurwangi. Muhammad Fatul Afkari Pranaja, Kuartiran Tim Haurwangi. Muhammad Rafa Haryanto, Kuartiran Tim Haurwangi. Agisna Adinata, Kuartiran Tim Haurwangi. Zul Arsyul Majid, Kuartiran Tim Haurwangi. Muhammad Alif, Kuartiran Tim Haurwangi. Muhammad Fahmi Trigajali, Kuartiran Tim Haurwangi. Sasma Hafizan Sofandi, Kuartiran Tim Haurwangi. Al-Ghifari Indra Gunawan, Kuartiran Tim Haurwangi. Reja Hermawan, Kuartiran Tim Haurwangi.
Yunda Saki, kuarti ranting Gekprong. Bilqis Salsabila, kuarti ranting Gekprong. Naila Yasmin, kuarti ranting Gekprong. Salsabila Oktaviani Irawan, kuarti ranting Gekprong. Najma Nurwijaya Putri, kuarti ranting Warung Kondang. Intan Agnia Pratama Permata, kuarti ranting Warung Kondang. Asira Alfinisa Irawan, kuarti ranting Warung Kondang. Alika Naila Putri Setiawan, kuarti ranting Warung Kondang. Ajkia Kuina Saleh, kuarti ranting Warung Kondang. Putri Aulia Zendi, kuarti ranting Warung Kondang. Malaika Apriliani Awari, kuarti ranting Warung Kondang. Haira Kamaila Nawangmulan Ardian, kuarti ranting Warung Kondang. Desya Irdina Aparen, kuarti ranting Warung Kondang. Ajura Asifatu Naifa, kuarti ranting Warung Kondang. Kaisa Rahmatu Sahira, kuarti ranting Warung Kondang. Alipa Mutiara Rizki Ismail, kuarti ranting Warung Kondang. Nagita Febrianti, kuarti ranting Warung Kondang. Kaila Putri Ramdhani, kuarti ranting Warung Kondang. Musala Widya Setiawan, kuarti ranting Warung Kondang. Hananina Raudatul Jannah, kuarti ranting Warung Kondang. Firja Fatimah, kuarti ranting Warung Kondang. Elvina Aulia Ramdhani, kuarti ranting Cilaku. Retina Komala Anuja, kuarti ranting Cilaku. Raisa Zaida Haira Putri Jatnika, kuarti ranting Cilaku. Sakila Prasetya Yumna, kuarti ranting Cilaku. Kenisa Ajmia Alkinanda, kuarti ranting Cilaku. Aulia Catur Nirmala Putri, kuarti ranting Cilaku. Sadira Naniatul Jannah, kuarti ranting Cilaku. Jihan Nabila Putri, kuarti ranting Cilaku. Kinara Najdan Putri Jatnika, kuarti ranting Cilaku. Fahira Tiffany Quintadira Putri, kuarti ranting Cilaku. Adita Khairul Rabaya, kuarti ranting Cilaku. Sarah Aprilia, kuarti ranting Cilaku. Ajara Nurjanati Majid, kuarti ranting Cilaku. Asya Erunisa, kuarti ranting Cilaku. Kamila Erili Belvania, kuarti ranting Cilaku. Devania Julia Astuti, kuarti ranting Cilaku. Siti Marwa Suci Ramdhani, kuarti ranting Cilaku. Alifa Juna Nuramdhani, kuarti ranting Cilaku. Vanessa Nurfitriani, kuarti ranting Cilaku. Dira Jurita, kuarti ranting Cilaku. Raihana Semesta, kuarti ranting Cilaku. Kiana Maura Ajara, kuarti ranting Cilaku. Amelia Dwi Oktaviani, kuarti ranting Cilaku. Zara Yulia Rahma, kuarti ranting Cilaku. Kanza Firasta Nuraula, kuarti ranting Cilaku. Mikaila Aquina Febrianti, kuarti ranting Cilaku. Devira Nursawan, kuarti ranting Cilaku. Raya Oktaviani, kuarti ranting Cilaku. Sakila Awalia Salsabila, kuarti ranting Cilaku. Yandra Sakila Rati, kuarti ranting Cilaku. Nuralipah, kuarti ranting Cilaku. Sawa Naura Lias, kuarti ranting Cilaku. Adila Khairunisa, kuarti ranting Cilaku. Adisa Nindya Agrani Putri, kuarti ranting Cilaku. Dini Novalia Agustina, kuarti ranting Cilaku. Huliatul Aulia Sana, kuarti ranting Cilaku. Najwa Nurul Wafa, kuarti ranting Cilaku. Nektelisa Bikrum Saki, kuarti ranting Cilaku. Ratu Mikhaila Aditya Saufi, kuarti ranting Cianjur. Alfira Putri Sabir, kuarti ranting Cianjur. Amalia Najmi, kuarti ranting Cianjur. Safira Acara, kuarti ranting Cianjur. Shana Siti Sakila, kuarti ranting Cianjur. Valentina Feria Salsabila, kuarti ranting Cianjur. Nurani Salva Airina Putri, kuarti ranting Cianjur. Felisa Adita Budiman, kuarti ranting Cianjur. Asafa Anastasia, kuarti ranting Cianjur. Raisa Putri Salsabila, kuarti ranting Cianjur. Yasmin Putri Prayoga, kuarti ranting Cianjur.
Seka Kirana Rahma Sadiqiyah Kuarti Ranting Cianjur. Sarefa Jena Maria Somantri Kuarti Ranting Cianjur. Sheila Alisa Prayoga Kuarti Ranting Cianjur. Siti Hafsa Nuraimira Sasabila Kuarti Ranting Cianjur. Nafisa Ijati Piria Kuarti Ranting Cianjur. Inara Ajmi Kuarti Ranting Cianjur. Sakila Azkia Umaira Kuarti Ranting Cianjur. Siti Jara Fatimah Kuarti Ranting Cikalong. Akila Nur Arafah Kuarti Ranting Ciranjang. Khaila Nur Azizah Kuarti Ranting Ciranjang. Lajuli Aljadi Kuarti Ranting Ciranjang. Maisa Afuliani Kuarti Ranting Ciranjang. Naila Sagita Putri Rangkuti Kuarti Ranting Ciranjang. Nia Maulida Kuarti Ranting Ciranjang. Askana Saki Aisyah Alfira Kuarti Ranting Ciranjang. Raisa Arkana Yesusilo Kuarti Ranting Bojong Picu. Nafira Almaira Saputra Kuarti Ranting Bojong Picu. Madinah Nawa Kamila Kuarti Ranting Bojong Picu. Najwa Akila Ajkiani Kuarti Ranting Bojong Picu. Akila Jaini Tak Hanca Kuarti Ranting Haurwangi. Felicia Brigip Anurdiansyah Kuarti Ranting Haurwangi. Nabila Adriani Prastia Kuarti Ranting Haurwangi. Mbun Kirani Putri Kurnia Kuarti Ranting Haurwangi. Mariam Mia Irijinan Kuarti Ranting Haurwangi. Pristi Clarissa Wahyono Kuarti Ranting Haurwangi. Sawa Irunisa Kuarti Ranting Haurwangi. Alma Nur Aulia Kuarti Ranting Haurwangi. Nazira Salsabila Polem Kuarti Ranting Haurwangi. Ajkia Sama Saufa Kuarti Ranting Haurwangi. Rere Septia Kuarti Ranting Haurwangi. Julia Fitri Kuarti Ranting Haurwangi. Anasya Adrena Saila Kuarti Ranting Haurwangi. Ajwi Zakira Jaludin Kuarti Ranting Haurwangi. Rima Al-Maira Kuarti Ranting Haurwangi. Naila Muazara Kuarti Ranting Haurwangi. Putri Aulia Iswandari Kuarti Ranting Haurwangi. Deswita Awaria Kuarti Ranting Haurwangi. Sakela Gendis Tito Khairen Kuarti Ranting Haurwangi. Lutfia Cahra Talita Kuarti Ranting Haurwangi. Adwa Widya Julianti Kuarti Ranting Haurwangi. Sipa Ayu Fitriani Kuarti Ranting Haurwangi. Arsila Trimajia Kuarti Ranting Pacet. Devina Iraisiwa Kuarti Ranting Pacet. Kintana Malfa Salsabila Kuarti Ranting Pacet. Mainanda Fiona Kuarti Ranting Pacet. Dini Nurasana Kuarti Ranting Naringgul. Neng Adila Acara Kuarti Ranting Naringgul. Yurika Erawan Kuarti Ranting Naringgul. Putri Alain Wandari Haurwangi. Deswita Alawiyah Kuaran Haurwangi. Syakila Gendis Tito Kairen Haurwangi. Lutfia Zahra Talita Kuaran Haurwangi. Ahwa Widya Julianti Haurwangi. Syifa Aulia Fitriani Kuaran Haurwangi. Arsila Trimajia Kuaran Haurwangi.
Diulang Arsila Trimajia Kuaran Pacet, Gembina Iraismiwa Kuaran Pacet, Kintana Mabasa Sabila Kuaran Pacet, Mainada Tiada Kuaran Pacet. Sekarang untuk golongan penggalang. Golongan penggalang Muhammad Ihsan Kuaran Gekbrom, Gazi Al-Galibi Kaisar Rantau Kuaran Warung Kondang, Fajar Maulidan Kuaran Warung Kondang, Kafa Ibnu Hafizan Kuaran Warung Kondang, Muhammad Rizki Anugrah Sadi Meja Kuaran Warung Kondang. M. Rahman Azami Kuaran Warung Kondang, Muhammad Rizki Abdul Latif Kuaran Warung Kondang, Ahmad Haidil Ali Kuaran Warung Kondang, M. Mahdi Fatur Rahman Kuaran Cibeber, Ajmi Irsyadil Alam AS Kuaran Cibeber, Kaisar Sanjaya Kuaran Cibeber, Muhammad Sabah Al-Bahar Kuaran Cibeber, Muhammad Mustatul Paris Anjang Kuaran Cibeber, Muhammad Alfa Nazir Hidayatullah Kuaran Cibeber, Romi Suherlan Kuaran Cibeber, Agus Ramadan Kuaran Cibeber, Muhammad Ilfayahya Kuaran Cibeber, Muhammad Helmi Al-Zairil Amin Kuaran Cibeber, Zainal Arif Saputra Kuaran Cibeber, Adi Panca Indra Kuaran Cibeber, Bisma Pramuditya Kuaran Cibeber, Mudrik Pasni Alamsyah Kuaran Cibeber, Al Jibril An-Nadif Kuaran Cibeber, Diulang Al Jibril An-Nadif Kuaran Cianjur, Muhammad Arafat Dwi Putra Kuaran Cianjur, Alampa Aditya Hidayat Kuaran Cianjur, Kakak Pradita Kuaran Cianjur, Mulki Al-Kahfi Ramadana Kuaran Cianjur, M. Syanaka Riburti Kuaran Cianjur, Baim Abdurrahim Putra, Baim Abdurrahim Pratama Kuaran Cianjur, Fahmi Adrian Pasha Kuaran Cianjur, M. Hafiz Putraniandi Kuaran Cianjur, Raihan Rafidatul Rahman Kuaran Cianjur, Rai Adrian Iskandar Kuaran Cianjur, Dilan Jihad Irfan Syah Kuaran Cianjur, Muhammad Rufi Rudiansyah Kuaran Cianjur, Tristan Alfani Kuaran Cianjur, Raisa Maliki Ramadan Kuaran Cianjur. Muhammad Kaupani Arfa Gaisa Kuartiran Tim Cianjur, Muhammad David Azmi Gumilang Kuartiran Tim Cianjur, Basa Ulaya Aziz Kuartiran Tim Karangtengah, Emre Repado Kuartiran Tim Karangtengah, M. Kaisya Gusma Kuartiran Tim Karangtengah, Reja Tami Febrian Kuartiran Tim Karangtengah, Agustin Sebastian Kuartiran Tim Ciranjang, Wilmi Arya Satya Hidayat Kuartiran Tim Ciranjang, Nur Arya Putra Gede Kuartiran Tim Ciranjang, Owen Juna Patria Kuartiran Tim Ciranjang, Reja Ajitama Kuartiran Tim Ciranjang,
Arya Ahmad Darussalam Al-Fatih, kuartiran tim Cilanjang. Moh Rizky Ibadillah, kuartiran tim Cilanjang. Ikrar Beibikau As'ad Sulaiman Al-Fawaj, kuartiran tim Bojong Picu. Muhammad Fakih Alamsah, kuartiran tim Bojong Picu. Tubagus Bayu Akmal Ramadan, kuartiran tim Bojong Picu. Farhan Abbas Nurhidayat, kuartiran tim Bojong Picu. Rizky Iqbal Sakib, kuartiran tim Bojong Picu. Fakih Fauja Nur Pasir, kuartiran tim Cipanas. Muhammad Al-Fatih Muhtar, kuartiran tim Cipanas. Muhammad Rafa Rizkuwa, kuartiran tim Cipanas. Kesini. Bagi nanda-nanda siaga, jangan dulu keluar barisan karena upacara belum selesai. Sekali lagi diingatkan kepada nanda-nanda siaga, jangan dulu keluar barisan karena upacara belum selesai. Silabus Jumanatul Ali Hermawan, kuartiran tim Cipanas. Muhammad Andika Abdullah Mutar, kuartiran tim Cipanas. Muhammad Nur Rohim, Mahmud Nur Rohim, kuartiran tim Cipanas. Emrip Kirianto, kuartiran tim Cipanas. Emrepan Septian, kuartiran tim Cipanas. Muhammad Haikal Abdul Rahman, kuartiran tim Cipanas. Muhammad Al-Adka Fitratul Najmi, kuartiran tim Cipanas. Anastasia Gilang Pramudia, kuartiran tim Cipanas. Muhammad Awasi, kuartiran tim Cugenang. Melani Anggraini, kuartiran tim Gekpro. Jalpa Nurfazia, kuartiran tim Gekpro. Hilda Nisa Fitri, kuartiran tim Gekpro. Maulida Direjma, kuartiran tim Warung Kondang. Putri Aulia Adila Husna, kuartiran tim Warung Kondang. Dea Sapitri, kuartiran tim Warung Kondang. Najwa Paradila Syukur, kuartiran tim Warung Kondang. Sini, lari. Ya, lari, cepetan. Asifa Nur Alifah, kuartiran tim Warung Kondang. Zahra Auliana Putri, kuartiran tim Warung Kondang. Albena Nafisa Kaikilatulodi, kuartiran tim Warung Kondang. Artitami Adrikni Jayan, kuartiran tim Warung Kondang. Dara Malika Rana Durang. Dara Malika Lalnia Syah, Warung Kondang. Salma Putri Awalia, Warung Kondang. Sapa Putri Luciani, kuartiran tim Warung Kondang. Sapa Putri Luciani, kuartiran tim Warung Kondang. Siti Aulia, kuartiran tim Warung Kondang. Yuni Siti Paujia, kuartiran tim Warung Kondang. Neng Naila Rizkiatira, kuartiran tim Ciraku. Sirial Lulu Azain, kuartiran tim Ciraku. Raisa Aurelia Putri, kuartiran tim Ciraku. Siti Unjila, kuartiran tim Ciraku. Rina Saniati, kuartiran tim Ciraku. Zahira Nur Aulia, kuartiran tim Ciraku. Marisa Nur Awalia, kuartiran tim Cibober. Carla Aulia Roman, kuartiran tim Cibober. Najla Nurul Nisa, kuartiran tim Cibober. Khadijah
kuartiran tim Cibeber. Rizkia Ramdhani, kuartiran tim Cibeber. Aira Aprilia, kuartiran tim Cibeber. Najwa Widanti Agustin, kuartiran tim Cibeber. Kalena Atifa Ismail, kuartiran tim Cibeber. Dinda Aulia Rabani, kuartiran tim Cibeber. Delis Apriliani, kuartiran tim Cibeber. Ilma Nurul Umar, kuartiran tim Cibeber. Jaya Aupa Alisa, kuartiran tim Cibeber. Umaira Fatima Jara, kuartiran tim Cianjur. Jania Sapitri Nugraha, kuartiran tim Cianjur. Ajara Saina, diulang. Ajara Saina Firinca, kuartiran tim Cianjur. Kania Putri Adinata, kuartiran tim Cianjur. Karisa Radia Hanifa, kuartiran tim Cianjur. Ajura Donisa, kuartiran tim Cianjur. Pasifika Pradisti Kuinara, kuartiran tim Cianjur. Yuraya Andrea, kuartiran tim Cianjur. Aulia Afizah Nur Saida, kuartiran tim Cianjur. Najwa Sipana Mustafa, kuartiran tim Cianjur. Nurpa Mida Gaista Nafisa, kuartiran tim Cianjur. Kaisa Alia Salam, kuartiran tim Cianjur. Azkia Kalasanadin, kuartiran tim Cianjur. Sri Ristinin Amurat, kuartiran tim Cianjur. Amira Mutia, kuartiran tim Cianjur. Agnia Putri Belat Dina, kuartiran tim Cianjur. Gwen Mairera Martana, kuartiran tim Cianjur. Agisa Isnaidi Dilmanggis, kuartiran tim Cianjur. Ahgia Naila Atwaila, kuartiran tim Cianjur. Asifa Putri Permata Kasih, kuartiran tim Cianjur. Fatma Anissa, kuartiran tim Cianjur. Kaila Aliatul Husna, kuartiran tim Cianjur. Leri Aulia Susandi, kuartiran tim Cianjur. Nurlaila Septiani, kuartiran tim Cianjur. Rosita, kuartiran tim Cianjur. Mutia Duwilira, kuartiran tim Cianjur. Taisya Andaka Deina, kuartiran tim Cianjur. Alisa Nurul Hidayah, kuartiran tim Cianjur. Cinta Damayanti, kuartiran tim Cianjur. Agusti Kalita Zaki, kuartiran tim Karangtengah. Anggia Rahmawati, kuartiran tim Karangtengah. Nita Mardiana, kuartiran tim Karangtengah. Ernesta Marta Sheila Pursi, kuartiran tim Karangtengah. Zahra Nur Ramadhani, kuartiran tim Karangtengah. Siti Najwa Khairunisa, kuartiran tim Karangtengah. Resyandi Putri, kuartiran tim Karangtengah. Hasna Mawidato, kuartiran tim Karangtengah. Aina Pradani, kuartiran tim Karangtengah.
Nesya Aisyatun Sapaan, Kuartiranting Karangtengah. Nabila Khairunisa, Kuartiranting Karangtengah. Salsadila, Kuartiranting Karangtengah. Khaila Yuliatun Nufus, Kuartiranting Karangtengah. Zahira Nurwastari, Kuartiranting Karangtengah. Raden Suja Pratiwi Ningrum, Kuartiranting Karangtengah. Zahra Khairunisa, Kuartiranting Karangtengah. Silvi Amelia, Kuartiranting Cikawang Kulon. Sini cepetan deh. Sini deh. Semangat Bapak. Silvi Amelia, Kuartiranting Cikawang Kulon. Alensa Noverian Adrian Putri, Kuartiranting Ciranjang. Aliza Natasha Yang Putri, Kuartiranting Ciranjang. Almaira Azahra, Kuartiranting Ciranjang. Catherine Angel Nadia, Kuartiranting Ciranjang. Jessica Anggraini, Kuartiranting Ciranjang. Jessica Putri Apandi, Kuartiranting Ciranjang. Kayla Fitri Kombi, Kuartiranting Ciranjang. Kirana Febri Nurjana, Kuartiranting Ciranjang. Kirana Prita Prihadi, Kuartiranting Ciranjang. Mahira Khairunisa, Kuartiranting Ciranjang. Natasha Putri Berlian, Kuartiranting Ciranjang. Naila Tasya Putri Novianti, Kuartiranting Ciranjang. Rizka Safarila Mulyawati, Kuartiranting Ciranjang. Sahwa Amelia Septiani, Kuartiranting Ciranjang. Salsa Nur Salabila, Kuartiranting Ciranjang. Alifah Anna Alfala, Kuartiranting Ciranjang. Askia Sani Maulida, Kuartiranting Ciranjang. Zihan Yosi, Kuartiranting Ciranjang. Intan Ramadhani, Kuartiranting Ciranjang. Reisha Anandia Marisa Putri, Kuartiranting Ciranjang. Nazwa Safa, Kuartiranting Bojong Picu. Tia Sawa, Kuartiranting Bojong Picu. Nawa Supiasa Andini, Kuartiranting Bojong Picu. Memprima Zahra Kartika, Kuartiranting Bojong Picu. Nisa Sri Rahayu, Kuartiranting Bojong Picu. Alifa Nurul Kanila, Kuartiranting Bojong Picu. Arulika Kristiani, Kuartiranting Bojong Picu. Nurah Anggraini, Kuartiranting Bojong Picu. Mutia Nur Afifah, Kuartiranting Bojong Picu.
Dea Rahmadani, Kuartir Ranting Bojong Pucuk. Zahira Suni Putri, Kuartir Ranting Bojong Pucuk. Alifa Mazda Juanda, Kuartir Ranting Bojong Pucuk. Siti Rahma Nurmala, Kuartir Ranting Bojong Pucuk. Intan Ratu Neva, Kuartir Ranting Bojong Pucuk. Zahura Rizkia, Kuartir Ranting Haurwangi. Juanita Oktaviani, Kuartir Ranting Haurwangi. Khairun Nazia, Kuartir Ranting Haurwangi. Novia Fitriani, Kuartir Ranting Cugena. Risma Aura, Kuartir Ranting Cugena. Eria Arfa Dwi Putri, Kuartir Ranting Cipanas. Ashifa Nur Zahra, Kuartir Ranting Cipanas. Bella Nurlaila, Kuartir Ranting Cipanas. Yosila Agun Al-Azhari, Kuartir Ranting Cipanas. Hanifa Nurul Alia, Kuartir Ranting Cipanas. Nabila Aulia Rizki Putri, Kuartir Ranting Cipanas. Nentina Fitriani, Kuartir Ranting Cipanas. Seila Dwi Putri Indriana, Kuartir Ranting Cipanas. Siti Aminah, Kuartir Ranting Cipanas. Tika Putri Naya An-Nazmi, Kuartir Ranting Cipanas. Hilda Nadifatin Najah, Kuartir Ranting Cipanas. Apriliani Siti Nur Hasan, Kuartir Ranting Cipanas. Putri Septiani Yusuf, Kuartir Ranting Cipanas. Adik-adik penggalang yang sudah disematkan kembali ke tempat semula, tidak keluar dari barisan semula. Sekali lagi kepada yang sudah disematkan, nanda-nanda siaga kembali ke barisannya masing-masing. Juga pramuka penggalang yang sudah disematkan berbaris rapi, silakan duduk barisannya masing-masing. Kami harapkan pengertian dari Bapak Ibu orang tua pramuka siaga. Karena upacara masih berlangsung, kami mohon tidak dulu untuk melakukan kegiatan di sekitar lapangan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua, utamanya pramuka siaga, dimohon tidak melakukan kegiatan terlebih dahulu karena upacara pengukuhan masih berlangsung. Siti Rahmadani, Kuartir Ranting Cipanas. Hansa Deana Zahira, Kuartir Ranting Cipanas. Salsabila Amelia Putri, Kuartir Ranting Cipanas. Siti Aisyah, Kuartir Ranting Cipanas. Rajita Hawa Lunggu, Kuartir Ranting Cipanas. Ainun Nisa, Distia Putri, Kuartir Ranting Cipanas. Adelia Dita Putri, Kuartir Ranting Cipanas. Adelia Dita Putri, Kuartir Ranting Cipanas. Shayla Faustina Wijaya, Kuartir Ranting Cipanas. Regalia Karismatika Wiharji, Kuartir Ranting Cipanas. Aulia Maulia, Kuartir Ranting Cipanas. Kayla Salsabira Anggraini, Kuartir Ranting Cipanas. Salma Safira Baskoro, Kuartir Ranting Cipanas. Vini Fitriani Rahayu, Kuartir Ranting Cipanas. Naira Syafira Rahman, Kuartir Ranting Cipanas. Faundra Meisya Putri, Kuartir Ranting Cipanas. Raisa Angelia Rian Permata, Kuartir Ranting Cipanas. Adisti Garin, Kuartir Ranting Tanggung.
Akila Dwi Ariyanti, Kuarti Ranting Tagun, Desmina Anaspa, Kuarti Ranting Cidaun, Putri Della Reisha, Kuarti Ranting Cidaun, Natasha Siti Wahida, Kuarti Ranting Cidaun, Neng Gisel Indriani, Kuarti Ranting Cidaun, Rahma Safira Nafisa, Kuarti Ranting Cidaun, Rasya Eka Priyatna, Kuarti Ranting Cidaun, Tasya Naupriyani, Kuarti Ranting Cidaun. Muhammad Sulaiman, Kuarti Ranting Warung Kondang. Sarang Bangunan Penegak, Muhammad Sulaiman, Kuarti Ranting Warung Kondang. Yudi, Kuarti Ranting Karangtengah. Jenal Arifin, Kuarti Ranting Karangtengah. Dalvi Nur Muhammad, Kuarti Ranting Ciranjang. Muhammad Maulana Zulfikri, Kuarti Ranting Ciranjang. Fadli Arfan Maulana, Kuarti Ranting Bojong Picu. Rama Regista Pratama, Kuarti Ranting Bojong Picu. Muhammad Syahri, Kuarti Ranting Bojong Picu. Rega Fairul Nazra, Kuarti Ranting Bojong Picu. Muhammad Azam Jamaluddin, Kuarti Ranting Bojong Picu. Aditya Rahayu, Kuarti Ranting Roriani. Adriandra Naura, Kuarti Ranting Sukaresmi. Alfan Mukolas, Kuarti Ranting Sukaresmi. Fahmi Abdullah, Kuarti Ranting Sukaresmi. Nail Rizki Baskoro, Kuarti Ranting Sukaresmi. RM Salman Al-Farizi, Kuarti Ranting Sukaresmi. Ramdan Muhammad Fauzi, Kuarti Ranting Sukaresmi. Surya Saputra, Kuarti Ranting Sukaresmi. Nazmi Fajri, Kuarti Ranting Sindang Barat. Agung Muhammad Yusuf, Kuarti Ranting Sindang Barat. Nuri Aulia, Kuarti Ranting Cilaku. Rasti Rahmawati, Kuarti Ranting Cilaku. Reviana Syamsi, Kuarti Ranting Karangtengah. Salsa Nur Kailatul Qadar, Kuarti Ranting Karangtengah. Risnawati Apriliana, Kuarti Ranting Karangtengah. Sarah Nur Azizah, Kuarti Ranting Karangtengah. Ani Annabila Naura Nahda, Kuarti Ranting Ciranjang. Firna Febrianti, Kuarti Ranting Ciranjang. Laura Citra Ramadhan, Kuarti Ranting Ciranjang. Mia Savitri, Kuarti Ranting Ciranjang. Risma Nurcinta Oktavianti, Kuarti Ranting Ciranjang. Sania Anindya Putri, Kuarti Ranting Ciranjang.
Indriani Maheswari, Kuartiranting Bojong Picu. Suci Nur Tikasari, Kuartiranting Bojong Picu. Lita Sapitri, Kuartiranting Bojong Picu. Siti Amira, Kuartiranting Bojong Picu. Nenek Rani Putri, Kuartiranting Bojong Picu. Danila Aprilia, Kuartiranting Bojong Picu. Yildiz Nabila, Kuartiranting Bojong Picu. Nanden Mutiatul Paida, Kuartiranting Bojong Picu. Ayu Sri Mariati, Kuartiranting Bojong Picu. Tiara Aulia, Kuartiranting Bojong Picu. Ega Salsabila, Kuartiranting Bojong Picu. Sri Hayati, Kuartiranting Bojong Picu. Norti Yulianti, Kuartiranting Bojong Picu. Monica Alzahra Putri, Kuartiranting Bojong Picu. Oktaviani Daniati, Kuartiranting Bojong Picu. Ruby Nurul Adi, Kuartiranting Bojong Picu. Ayu Salsabila, Kuartiranting Sukarsi. Elda Novianti Nur, Kuartiranting Glorwani. Alika Putri, Kuartiranting Sukarsi. Alne Mulyana, Kuartiranting Sukarsi. Berina Febrian, Kuartiranting Sukarsi. Fizca Angelina, Kuartiranting Sukarsi. Naura Humaira Lufiana, Kuartiranting Sukarsi. Putri Fazira Ramadhani, Kuartiranting Sukarsi. Rani Andini, Kuartiranting Sukarsi. Rizkia Nafisa Putri, Kuartiranting Sukarsi. Tanjil Gina Nurrohma, Kuartiranting Sukarsi. Kuartiranting Sukarsi. Rizkia Nafisa Putri, Kuartiranting Sukarsi. Tanjil Gina Nurrohma, Kuartiranting Sukarsi. Devi Amelia, Kuartiranting Naringgo. Seli Sarliana, Kuartiranting Naringgo. Selvi Susilawati, Kuartiranting Naringgo. Aska Sasmita Putri, Kuartiranting Cidawu. Reska, Kuartiranting Cidawu. Adisti Maharani, Kuartiranting Sindang Barat. Nazwa Aulia Sabira, Kuartiranting Sindang Barat. Alma Devina, Kuartiranting Sindang Barat. Diana, Kuartiranting Sindang Barat. Eva Butrian, Kuartiranting Cubit. Jadi kan tilu Garudana. Siaga kene. Jadi ada mantap. Oma. Tiluan anak. Dek, tiga-tiganya diginiin. Bapak lihat di sini, Pak. Teh, lihat sini, Teh.
Sekali lagi kepada seluruh peserta yang sudah dikukuhkan ataupun dikalungkan, dipersilakan untuk kembali ke tempat semula karena acara belum selesai. Kakak mohon izin pembinanya untuk diarahkan lagi masuk ke lapangan. Dan untuk sesi foto masih banyak sesi yang sangat lama setelah upacara ini selesai. Muhammad Raihan Nugraha, Pandega Kuartir Ranting Cianjur. Sini deh. Andrianto, Garuda Pandega Kuartir Ranting Cianjur. Agung Muhammad Soleh, Garuda Pandega dari Kuaran Pacet. Rizky Rahmatullah, Garuda Pandega dari Kuaran Pacet. Iza Ribatul Azizah, Pandega dari Kuaran Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 9 Agustus 2025. Wakil Cabang Gerakan Pramuka Cianjur, Ketua Budi Rahayu Toyib SNMT dicap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Satu Ketua Parti Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta sampai 9 yang bersangkutan. Pembacaan SK selesai. Bapak foto dulu, Pak. Bapak foto dulu. Dipersilakan kepada nanda-nanda, adik-adik dan kakak-kakak penegak yang masih di luar barisan untuk masuk ke tempat semula karena acara belum selesai. Juga kami mengundang kehadiran kembali kakak-kakak para ketua Kuartir Ranting, kakak-kakak koordinator penilai Kuartir Ranting, kakak-kakak verifikator Pramuka Garuda Kuartir Cianjur, kakak-kakak verifikator dan para ketua Mabigus untuk bisa kembali ke tempat semula karena acara belum selesai. Baik, para peserta upacara dimohon untuk bisa berdiri kembali. Sekali lagi, para peserta upacara silakan untuk kembali untuk berdiri. Kami mohon kakak-kakak verifikator, Kuarcap dan Kuaran bisa kembali ke tempat semula. Pramuka Garuda teruskan berkarya ya buat adik-adik siaga ya di bawah bimbingan Yanda dan Bunda ya. Jangan lupa semuanya, yang pertama bahwa kita semua ini ya adik-adik mendapatkan Pramuka Garuda dikalungkan sama Ketua Kuarcap, semuanya dari Allah ya. Sekali lagi
ini semua adalah pemberian kenikmatan dari Allah. Ya, jangan lupa adik-adik dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan semuanya Garuda. Ya. Jadi bukan hasil sendiri, tapi semua diberi kemudahan, dilancarkan kemarin dari tahapan ke tahapan itu oleh Allah. Ya, diberi sehat, semua dari Allah. Kenapa? Ada yang tidak diberi kelancaran, makanya ada yang tidak lolos ya dari tahapan ke tahapan itu. Ada teman-teman rekan-rekan adik-adik yang tidak lolos. Dari 500 sekian ini ada beberapa yang tidak lolos dan harus mengikuti tes Garuda di tahap berikutnya. Ya. Yang selanjutnya tentunya saya mengucapkan selamat kepada adik-adik semua. Jadikan Pramuka Garuda ini sebagai awal adik-adik ya tadi berprestasi terus di sekolah masing-masing. Ya. Apalagi yang dari SD mau ke SMP biasanya Garuda ini bisa dijadikan poin penting ya ketika adik-adik ingin di sekolah yang diinginkannya. Sama dari SMP ke SMA. Malah dari SMA ke perguruan tinggi sekarang kan udah berjalan. Salah satu perguruan tingginya IPB, itu salah satu syaratnya harus Pramuka Garuda. Ya. Nah, sekali lagi adik-adik ketika sudah menjadi Pramuka Garuda harus berbeda dari rekan-rekan yang lain. Dari sikap atau attitude-nya, dari bicaranya, dari tingkah lakunya, semuanya harus baik. Ya. Ya, semuanya harus baik ya. Yang paling pokok apa? Ketika adik-adik menjadi Pramuka Garuda, ya, menurut sama ibu dan ayahnya. Gak boleh ada Pramuka Garuda yang menentang ayah ibu dannya. Disuruh atau ditugaskan, itu nggak mau. Ya. Tidak berarti adik-adik punya keping Pramuka Garuda, ya siaga nih, kata mama, dia ke sana beli males. Nah itu nggak boleh kalau jadi Pramuka Garuda. Ya, harus menurut kan dalam Dwi Dharma ya, menurut ayah ibu dannya. Sama penggalang, penegak, pandega juga sama. Ya, saya harapkan ya perilaku adik-adik lebih baik semakin ke depan. Sekali lagi selamat, jadikan awal dari Pramuka Garuda ini adik-adik terus semakin berkembang. Selanjutnya juga jadi payah adik-adik selama sekian bulan ya, ketika adik-adik sudah sampai di tahapan kalau siaga di siaga terap, kalau penggalang di penggalang terap upat, dari siaga itu siaga tata ya, lalu penegaknya di laksana, lalu pandega, semua melalui tahapan dan adik-adik sudah ikuti. Alhamdulillah hari ini merupakan klimaks buat adik-adik yang menerima kepingan Pramuka Garuda. Selanjutnya yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang kebetulan pada hari ini yang ikut hadir atas bimbingan ya dari para orang tua dan juga izin selama mengikuti kegiatan ini. Anak-anaknya, anak didik di sini alhamdulillah bisa mencapai salah satu tahapan tertinggi di gerakan pramuka. Dan tentunya juga ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada para pembina, Kepala Mendikbud, Ketua Kuaran dan seluruh jajarannya yang telah bersama-sama ya melakukan verifikasi tahap awal sampai dengan adik-adik pada hari ini mendapatkan kepingan Garuda tersebut. Ya. Adik-adik sekalian, saya harapkan sekali lagi adik-adik yang telah mendapat keping Garuda ini
ya, keping Garuda ini, ya, jangan sia-siakan. Jangan sampai ketika adik-adik udah jadi pramuka Garuda, merasa selesai, ya, sudah saya udah Garuda, selesai kegiatan pramukanya. Justru kembangkan terus ya. Yang dari siaga teruskan nanti di penggalang, ya, adik-adik teruskan di penggalang ya pramukanya ya. Yang penggalang teruskan ke penegak, ya, nanti teruskan di penegak. Walaupun memang berbeda, ya, pola-pola pembinaannya. Tadi saya melihat siapa berdiri yang dari 3 golongannya mendapatkan pramuka Garuda. Siapa? Ada siapa tadi? Mana? Coba berdiri. Kita kasih semangat, tepuk tangan buat siapa namanya? Erina, ya. Mudah-mudahan dicontoh dari mulai siaga, penggalang, sekarang penegak. Ada ini mendapatkan Garuda semuanya, ya. Ya, terima kasih dulu lagi, ya. Coba contoh, ya. Setiap golongan, setiap tahapan diikuti, ya. Jadi seluruh tingkatannya, ya, bisa dilalui secara baik, ya. Mudah-mudahan Ade Erina, ya, nanti di penegaknya juga aktif, di perguruan tingginya juga aktif, sehingga bisa berkembang baik di pramuka maupun di sekolah yang dia lalui, ya. Tentunya apa yang juga dia lalui itu tidak lepas dari peran orang tua, ya. Orang tua harus ridho, harus ikhlas adik-adik mengikuti kegiatan ini, ya. Jadi ketika orang tuanya mengikhlaskan, meridhokan, insya Allah anak-anaknya semua dapat melaksanakan kegiatan ini secara baik. Dan yang terakhir, tentunya dalam kegiatan perubahan Garuda ini yang esok hari kita pun akan melakukan kegiatan hari ulang tahun pramuka, ya. Ini merupakan rangkaian kegiatannya, ya. Rangkaian kegiatannya salah satunya Rombongan Garuda. Mudah-mudahan adik-adik nanti aktif di tiap keluarannya, baik mengikuti kegiatan jambore ranting biasanya, ya, ataupun kegiatan upacara pada tanggal 14, ya. Terima kasih kepada seluruhnya yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan ini berjalan secara baik. Dan tentunya saya bangga pada tahun ini, ya, saya melihat adik-adik sekalian begitu semangat mengikuti rangkaian kegiatan tahapan Garuda ini, dan semoga kuantitas atau jumlahnya meningkat, diikuti oleh kualitas adik-adik yang juga lebih baik. Sekali lagi, ya, ketika jumlah, ya, Kawaka Bina Muda, ketika jumlah pramuka Garuda ini meningkat dari sisi jumlah, mudah-mudahan kualitasnya, kemampuan adik-adik semuanya di dalam keilmuan pramuka juga ikut meningkat, ya. Ini adalah hari di mana adik-adik sekalian bisa meluapkan kegembiraan, ya. Sekali lagi, selamat kepada adik-adik, selamat kepada orang tuanya, dan selamat kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Itu saja adik-adik sekalian. Selalu kita berharap Allah SWT memberikan kepada kita keberkahan, keridhaan, dan juga kelancaran dalam melaksanakan setiap kegiatan di Gedakan Pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Silakan berdiri lagi di tempatnya saja.